तार गर्जन जमी करते आपण मानू क्या साउंडटा जना पड़ा कि ना मुझे पूरा कैप्चर सारे आम केते बड़ चैलेंज अच्छु आपण मैंने निजे ही बुझीपे। नमस्कार बंधुगण, स्वागत जनाऊँ मु शिबू पुणी एक ब्लॉग को। तो आज एपिसोडटा जमी आपको कही गोटे चैलेंज हम सेमती गोटे चैलेंज आज हम। तो पाखे आम धरिकी आसीचु से दिन भाई। तो पूर्व वीडियो पड़ी कहीं भी देखी ना। यहाँ हूँ गंजेई पड़ा यहाँ खोलु आटा है गोटे गंजेई पैकेट जोटा कि आज चैलेंज रे हम गंजेई चैलेंज। तो पूर्व वीडियो किसी सेमती व्यू जाई नथिला तो से आउ थे यहाँ करने चेष्टा कली किंतु पूर्व वीडियो आम गोटे हंटेड रास्ता को जाइलु आटा गोटे बण जंगलमय होती प्रबल आंब गछ अच्छी जोटा कि भूत मानकर भय। तो आज आम मात्र 3 जन आसीचु साथी अच्छी गुलू आकाश मु निजे शिबू। तो देखा जाऊ कौन हो केते बाट जाऊँगी। तो बर्तमान आउ डेरी नक आरंभ करदे भिडियोटी को। तो चैलेंज प्रथम नियम तो भिडियोटी आपण मैंने भल देखी ना तो पुणी थे कही रखुची। तो प्रथम नियम अनुजाई से दिन तो आम 2 जन लाखे जाइलु किंतु आज आम जन जन कर जीवु। आग लुलु जीव तापर आकाश जीव तापर मु जीवी कारण मु तो जी भी जगह जाऊँगी मत सेमती किसी देखा जाऊनी तेणुक मु न जीवाटा ही भल। तो एमाने 2 जन जीवे एमाने 2 जन सक्सेस नहेले तापर मु जीवी कौन हो कौन ना निश्चिंत भाव आपने देखा पाइबे। तो चलतु भिडियोटी को स्टार्ट करिया डेरी न करी कौन हो कौन ना। गंजेई चैलेंज आज रहा जमी कही कि आपण को गंजेई चैलेंजटा देखे बोली। तो सेमती आज गंजेई चैलेंज हम जोटा जहाँ भी हम समस्त सम्मुखें हम ये रहा सब गछ जंगलमय होगी अच्छी ये जगह को आम पूर्वर आसीचु ये किसी भी एमती एनर्जी देखिकी जाइचु तेणुक ये जगह को सिलेक्ट कलु कहीं कैमेरा आगे किसी कहीदेवार अच्छी। ये आंब गचर किए गोटे बसे लोक जहाँ कहते ये आंब गचर किए गोटे बसे खतरनाक देखा जाऊँ नुह लुलु आर्थर डर थिला। हाँ दे बर्तमान शिबू से ठिया देखिपे भयंकर जगह लोक कहते आंब गचर ही बास कड़े आंब गचर बास कि नहीं आम तो जानू कि लोक जहाँ कहते सब आंब गचर बास। लुलु तो आर्थर डर थिला एथर कौन हो देखा जाऊ बहुत भयंकर गछ ये डर लगे अरे फांकड़ा पूरा भयंकर गछ ना सब ऊपर भी किए बस जना पड़न ये जो सिक्योरिटी से भी कहला हेलो कोलिया अच्छा बर्तमान से अच्छी आर्थर तो डरी जाइला एकला जावाक भी भय करा तथापि छड़ा कहीं सी देखिपार ना मु भी देखिपार शिबू देखिपार देखिपे किंतु भाई सत कथा एत कष्ट करूँ किंतु आमको कहीं सपोर्ट करना से आम मन दुख केते परिश्रम केते कष्ट करें भाई कहीं तो सपोर्ट कर। दिन ड्यूटी सारिकी रात पुणी
ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କର ଲୁଲୁ ଲୁଲୁ ଓଇ ସେଠୁ ଲୁଲୁ ଓଇ ହେ ଲୁଲୁ ଲୁଲୁ କଣ ହେଇଛି ତାର ଭାଇ? ଲୁଲୁ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ି କୁଆ ଯାଇଛୁ? ଶିବ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେଠି ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ଉପରେ ସେଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉଠା ଉଇ ହୁଙ୍କାଟା ନା କୋଉ ହୁଙ୍କା ଗୋଟେ ବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ସିଏ ତ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ଏଇଠୁ ସାଡ଼ୁ ହେଲା ଦେଉଠି ଡାଲୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯଦି ଯାହାକୁ ବି ମିଛ ଲାଗିପାରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇକି ସିଏ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଟେକିବାରେ ସେ ଉଠିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ତା ଚେତା ହରେନି ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଛି। ଟର୍ଚ୍ଚ ପକା ଗଛକୁ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଠି ଆସିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଳିଲା ଯେମିତି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ବେ? ଶିବ ପଛକୁ ପଳେଇ ଏଇଠି ଏଇଟା ତା ଗଛ ସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଏଇଟା ତା ବାସସ୍ଥାନ ଏଇଠି କେହି ଯଦି ଅଛ ଏଠି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଯେ ଆମେ କେହି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ଆକାଶ ହେଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ତୁ ଯାଇକି ହାଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ଧରି କ'ଣ ବୁଲୁଥିଲୁ? ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଗାଧୁ କିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସିଲା ନା କ'ଣ ବୋଲି ଏପଟକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ଟା ଲୁଲୁ ଧରିଥିଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଏତେ ସଡନ ଇଏ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି? ଦେଖିକି ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ତା ପାଖରେ ରହ। ତା ପାଟି ଖନି ବାଜି ଯାଉଛି ତମେ ଏମିତିଆ ସିନ୍ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ଭାଇ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଭାଇ କିଏ ଭଉଣୀ ଅଛ ଯଦି ଆମେ ତମକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ଲିପୁ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଲିପୁ କହିଲା ଭାଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ତମେ 3 ଜଣ କାହିଁ ଯାଇଛ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ତାର ଏଇଟା ବାସସ୍ଥାନ ବୋଧେ ଜାଣିଲ 2ଟା ଗଛ ଅଛି। ତୁ ସେପଟକୁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲୁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି? ତତେ କହିଲି କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିବୁ ତା ପାଖରେ ରହିବୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ଏ ପୁଣି କ୍ୟାମେରାକୁ ପକେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ବା ବସିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେପଟ ଆସ ବୋଧେ ତା ପହରା ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଜାଣିଲ। ସେପଟ ଗଛକୁ ବୋଧେ ପଳେଇଲା ଆଉ ତା ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଧର ତା ପାଖରେ ରହ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ସାରିଲାଣି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ କାମ ଦଉନି ଆକାଶ। ପୁଣି ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହଉକା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି। ଆସ ମୋ ପଛେ ଆସ କିଛି ଡରନି। ଇଏ ରହିଲା ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଉପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଓଦା ହେଇକି ଅଛି। ଗଛରୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ? ହଁ ଗଲା ଭିତରୁ ଗଲା ଟର୍ଚ୍ଚ କାମ ଦଉନି ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଲୁ ନିଜେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିଥିଲା କେତେ ଜୋରେ କାମ ଦଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି। ଜନପକ୍ଷ ରାତି ଭାଇ ପଶିଗଲା ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ତ ଭଲରେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ସେଇଥିରେ ତ କିଛି ବି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଧରିଲୁ କ୍ୟାମେରା ଧରୁ ସଡନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ରେ। ସେଇ କନ୍ଦିରେ ପଶିଗଲା ଦେଖିଲ ସେଇ କନ୍ଦିକି ପଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା କି କ'ଣ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଧରିଲା? ଭାଇ ରେ କୁକୁର ଦେଖୁଛ? କୁକୁର ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଛି ବି ମିଛ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ କୁକୁର ଭୋକା ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି ତ ମନା କରିପାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ରେ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆଠୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି କିଛି ଆଘାତ ଲାଗୁନି।
ବା ସେ ଖାଲି ଡରରେ ତଳେ ଖସିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ଚେତା ହରେଇନି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଲ କଥା। ଭାଇଟି हाँ चला ये भाई तारी करामती बोधे माँ ट्रच खराब कर दौचे से सटन कड़ा पड़े नष्ट हो तू जानथु सीए माने सी गोटे एमती जीव है सी टे खुरधार कि सी जानी न बटा कि आमे न जानी पार सी जान नवा मत बर्तमान डर लगलानी कुकुर भोका शुणी कहीं राति गोटे ये सब कम नुह पड़े चले लोक लोक सब बेले फेक 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 गोटे राति एमती हो भावुली आम 3टा राति चैलेंजटा करवा गोटे राति एमती हो भाई 3टा राति आम चैलेंज करूँ काली की पुणी गोटे चैलेंज अच्छी सबुठू से खतरनाक चैलेंज से हम से चैलेंज रे मुझे रही आकाश तो ता रहा पूर्वर तापाई किसी जिनस पाखे धरिया पड़ो तो आमको प्रथम गोटे गुणिया पाखु जाकि किसी सेमती शक्तिशाली गोटे आनिया पड़ो माने विश्वास कर ये बसते सेपटू कि पड़ेगा सांगे सांगे सडन टॉर्च रे मारे तले किसी भी पड़नी किसी भी नहीं गोटे आघात हो सारा तो किंतु ए जगार सुबह कहीं रोना मु आगुरी भी कहीदे ए जगार कौन दिन बेला कम कर राति बेला कहीं रोना यहाँ गोटे बगीचा टाइप हाँ तो ये केवल गछपतर जहाँ चारा लगुच नर्सरी तो से मनीष कहीं रुहति ना सेरा सब नर्सरी जगह गुड़ाक से नर्सरी भितर बर्तमान आम हौ तो बर्तमान पुणी चैलेंज आरंभ पुणी आकाश जीव आकाश पर मुझे लिपू को तो फोन करी आसवाई ना मन डर पूरा ना मु देखीदेली सी भर बसला से दिन लकी केस रु लिपू डरीगला बुझ गर्जन जमी करते आपण मानू क्या साउंडटा जना पड़ा कि नाई मु कहीपरि पूरा कैप्चर कि नहीं मुझे पूरा शुभिला रे भाई किंतु गोटे आवाज होता तो बर्तमान आकाश चैलेंज आरंभ करवा डेरी नक भिडियो अधिक लंबा हो गले मत भी असुविधा हो कहीं बहुत समय लगुच एडिटिंग है बेलू एडिटिंग बहुत समय है बेलू मो ड्यूटी थी भी राति ये जगह को सब आसूँ तेणुक भिडियो टी लंबा करानी जल्दी जल्दी आकाश बर्तमान चैलेंज आरंभ हम कैमेरा धरुची लुलू को लेकिन जीव ना एका जीव मो मन तो ताकू देखी मो मन पूरा तो गोटे काम करे पूरा देखी लुलू को एकुटिया भी छाड़ी हेनी तो गोटे काम करे लुलू मो पाखे थाऊ तू एका जा कैमेरा धरिकी बर्तमान देखा तो शिव बहुत दूर अच्छा मन तो बहुत भय पशिगला भाई देख भाई के भौणी किए अच्छ ताले क्षमा कर दियो प्रथम प्रथम क्षमा चाहूँगी आमे तुमको हैरान कराया आसनु खाली आपण परिचय दे दियो हम पळेबू भाई शुभुची आबा शुभुची गछ भाग जो डर लगे भाई कि धीरे धीरे हसुची के जानी हे पड़ो सिपाही हे मारे पशिगला आम एठिकी हसिला रे कुकुर कहीं भोकुच लगुच ये तार बासस्थान है सी देखला अधिक लोक देखला टोटाल पलू तो देखिपे सब गछ को तो आकाश सेमती किसी डरनी
କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ମୁଁ ଥରେ ଡେଉଁରିଆ ପାଇଁ ପକେଇଛି। ତ ଆକାଶ ଥରେ ଡରିକି ଆସିଛି ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୁରା ସଜାଗ ହେଇକି ଆସୁଛି। ପଥରଟା ଟିକେ ପଥର ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ହିଁ ପଥର ତ ରହେ। ନାଇଁ ଏମିତିରେ ବି ପଛରେ ବି ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେଠି। ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖାଲଟା ମ ତ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ ନା ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛମୟ। ଆଉ ହଉ ଆସ ଆକାଶ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଭାଇ କୁକୁର ଭୁକୁଛି ଏଇ ସାଇଡରୁ କାନ୍ଦିବା। ନା ଆସ ପଳେଇବା କି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଥରେ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ତ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହଉନି ରେ। ତମେ ଯାଉନ ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ ସେପଟରୁ ବସୁଛି ଏପଟରୁ କାନ୍ଦୁଛି କେତେବେଳେ ହସୁଛି କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି। ହଁ ଯେ ଝିଅଟା ପାଟି ଶୁଭିଲା ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲା ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ବି ଏଠି ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଭୂତ ଦେଖିନା କି ଗୋଟେ ଥର ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ ଏଠି ତୁ ଆସିନଥିଲୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯୋଉ କରିଥିଲା କି ଝିଅଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଏଇ ଗଛ କିମ୍ବା ସେଇ ଗଛ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଆକାଶ ମୋତେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଟା ଦେବ ସେଟା ଦେବ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଗାଟା ନେଇକି ବୁଲେଇବୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ନୂଆରୁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟଟେ ଦେବ ଆମେ 3 ଜଣ ପିଇବୁ ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଜାଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନ ଅଛି ପଠାଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ପଠାଣମାନେ ପୋତା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ତୁମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟଟେ ଦେବ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟଟେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଥିଲି। ପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା କି କ'ଣ। ପ୍ରେମ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଗ ତୁମ ଗାଁ ନଦୀ କୂଳଟାକୁ କଭର କରିବା ଯେଉଁଟା ତୁମ ଭିଓର ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆଗ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବୁଝିଲୁ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି କ୍ୱାର୍ଟଟେ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ। ତୁମେ ମାନେ କେହି ନଥିଲ। ତୁ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ାରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଲୁ ଭାଇ ଛୁଟିରେ ଥିଲା। ଡାଳ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ନୁହଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ବି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି ତ ଆମକୁ ଯଦି କେହି କିଛି ଜାଗାକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବୁ। ତ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ ଏଇ ପଳେଇ ଆସ। ତ ଥରେ ତୋ ସାରେ ଏମିତି ଘଟିଲାଣି ପୁଣି ଆହୁରି ହାତ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠିକି। ହଁ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି। ଆସ ପଳେଇବା ଏ ଜାଗାରେ ରହିବାନି ତୁମେ ସବୁ ଭୟ କଲାଣି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ କରିବା ସୁଭାଇ ପଳେଇବା। ହଁ ପଳେଇବା ଗୁଲୁକୁ ପାଖରେ ଧରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବା କଥା ଘଟିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଆସୁଛି ମୋ ସାଥିରେ ସେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଦେଖାହେଲାଣି କେତେ କ'ଣ ଶୁଭିଲାଣି। ବାସ୍ ମୋତେ ଖାଲି କୁକୁର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଆଉ କିଛି ବି ଶୁଭୁନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଲି। ତ ମୋତେ କେବଳ କୁକୁର ସାଉଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ କିଛି ବି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଶୁଭିନି। ଆକାଶ ତତେ କ'ଣ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି? ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏତେବେଳେ। ତ ସଡନ ଭାଇ ଅନେଇଲ କ୍ୟାମେରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଛାନିଆରେ। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ ଏ ଫୋନଟା ଦେଖିଲ ଫାଟି ଯାଇଛି ଦେଖେଇ ଦେବ ଟିକେ। ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ କେବଳ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପଠାରେ କରିଥିଲି ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଜାଗା ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବାସ୍ ଆଉ କେବେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ଆଉ ଥରେ ଲିପୁ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆସିଥିଲୁ। ତୁ ଛୁଟିରେ ଥିଲୁ ତ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ଥିଲା ଏଇଠି ହେଲା। ଏବେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଠିଗଲାଣି। ସେଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୋତେ ଟିକେ ହାଲକାରେ ଦେଖିବା ମିଳିଥିଲା କ'ଣରେ ଧଳାରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଲା। ପୁରା 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ କେହି ବି ନଥିଲ। ବାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଟିମ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାହା କରିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ସବୁ ଦିନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦିନକୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ପରଠୁ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର। ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେଇଟା କରିବୁ। ସୁପର ହଣ୍ଟେଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଇଟା ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।
काली निश्चिंत भाव गोटे बड़ चैलेंज देखा पाइबे काली ठीक राति 12टारू 1 भितर आम लाइव आसू लाइव रे चैलेंज आरंभ हम वीडियो रे आपण ता पर दिन संपूर्ण भाव में देखिपारे। तो आज ये रोचे नमस्कार। मझे मझे गछ खड़खड़ साउंड मत जना पड़ू कुकुर भुकिले जना पड़ू आउ कि जना पड़ूनी तो से गछ खड़खड़ कौन मुझे जानी बस आज ये रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ। पुणी देखा आउ गोटे 100 एपिसोड 100 चैलेंज रे जोटा कि पूरा भाई कोठ होइला चलो छोटो नु भाई वाला गछ बाकुर अरे भाई हे रूपालू गोटे कुकुर न देख केते लाइट देखिसे ता आखि लाइट पडु छ हां टॉर्च से काम देला टॉर्च देख देख से गछ पाखरे टॉर्च काम दउन छला जूम करिया कोड़े गला से भाई से गछरु गलिला से बड़ गछरु पूरा तम पछाड़े देखो उबा कुकुरटा पूरा व्हाइट पूरा माने आपण माने विश्वास करिवे तुमको व्हाइट मते नाली देखा गला मो पूरा कुकुरटा मो थिया हिची मो पछपट अछि मते सडन कहूची भाई हे प्रभु जदि किछि भूल करती ताले क्षमा कर दबो। जो भलिया जगह को राति 1:30 रे मनीष जीवा को भय करंती से भलिया जगह को आमे माने पसुची अरे मो गोड़ मोड़ गला आ शीत राति रे भूत प्रेतଙ୍କ भय तो अधिक बोली समस्त जानी थे। तो आ कौन बा कहि वीडियो को तो एंड कर सारी कौन है आपण मैंने देखिले किंतु हमको सपोर्ट भाई टिके कर रे हम रिक्वेस्ट करी कहूछु आपण माने भल पाया दउछंती मो पई यथेष्ट किंतु समस्त तो इच्छा थाए बहुत आगु को जीवाकू तो से इच्छाटा भी मु भी गोटे मनीष तो से मनीष हिसाब से मोर भी इच्छा अच्छे जे मु बहुत आगु जीवी किछि नुआ करिक देखैबी। तो जेते बेले मो चैनल रु मु पैसा इनकम आरंभ करी तो मु मो जॉब छाड़ी जॉब छाड़िला परे जहाँ भी किछि आसीबो ना सेटा बहुत भल आसीबो जोटा कि आपण आशा करि नथिबे आमे ताठु आउरी भल करी देखेबो बोली चिंता करि सारिछु। बस खाली गोटे पेमेंट को अपेक्षा गोटे जदि यूट्यूब रु पेमेंट मिल जाए तो सांगे सांगे आमे जॉब छाड़ू जॉब छाड़िला परे आम निज संस्था आमे निजे करूँ। तो निज संस्थाटा कौन से आगू निश्चिंत भाव में देखा पाइबे। तो आम साथी एमती जोड़ी होगी रुहतु आगू किसी एमती 100 आहरी भल भल चैलेंज आसो कि बड़ बड़ 100 जगह आसो। आउ जड़े भाई आज कमेंट करते जे भाई नदी सेपारी भिडियोटा देखा मुझे दिन है अपेक्षा करके बसी भाई अपेक्षार फलटा बहुत मिठा यहाँ मुझे कही रखुची किंतु टिके टाइम लगे दौड़ के आसला एत कथा कही होनी कहीं वीडियो आम मिछ यदि करूँ दौड़ा दौड़ी करी हैरान कर निजे निजे हैरान हो खासुचु कहीं एत छानिया है दौड़ाटा मुझेतु गोटे मोटा मनीष तो मत दौड़े कष्ट हो सत कथा। तो से नदी सेपारी भिडियो आसो निश्चिंत भाव में मुझे गाँव को जी सांगे सांगे से भिडियो आसो। तो एबे जहाँ भी किसी आसूसी से देखिकी उपभोग कर भिडियोटी को भल देखिले निश्चित भाव में बुझीपारे भिडियो रे कौन अच्छी कौन नहीं बोली। तो आज ये रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ। आउ भिडियोटी को मुझे लंबा करने चाहूँ एत बेड़ जहाँ भी आकाश मनर भय छाड़ूनी से भिडियो बंद करूनी कैमेरा ऑफ करूनी हां करी किंतु भाई सडन बाहर से बड़ आंब गछ पाखु मुझे डाउट सेटू केंद्र कुकुर आले सेठी तो सब जाली मरा हिची तो नथिले सेठी एपटे तो माने ये हिची सी आसिले को पटे से नटी बडू आस्ते रे गोटे बाट ही नहीं बा भाई नटीटा बाट अछि तो बड़ बड़ गछ ना हां देख हे पड़े टॉर्च काम देला नेबे किन टॉर्च काम देला देख जो जगह मुंडर हमर काम करन माने नेगेटिव एनर्जी केते परिमाण रे रहूची ता साथे आम गोटे गंजेई पुड़ा धरिक आसीजु। तो आपण मैंने निश्चिंत भाव बुझीपारे निजे ही बुझीपारे जे केते रेट रे नेगेटिव एनर्जी रोचे
ଭାଇ ସିଏ ଅଇକା ବୋଧେ ଯିବନି ସେଇଠି ଅଛି। ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ହାରି ଆମେ। ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲାଗିବ ନା କଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ।